నమస్తే, వెల్కమ్ టు హైట్ టీవీ. ఉత్తరాఖండ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ షాదాబ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 117 వక్ఫ్ బోర్డు మదర్సాలలో ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ను అమలు చేయాలని బోర్డు నిర్ణయించినట్లు తెలియజేశారు. అదనంగా పాఠ్యాంశాల్లో సంస్కృతం ఉంటుందని, విద్యార్థులకు విద్యను అందించడానికి అవసరమైన అన్ని సహాయాన్ని అందించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ వారికి హామీ ఇచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक ईमानदार कोशिश की है, जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे ना। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मेरे बच्चों के बारे में अब उन्हें खुले पर मिलने जा रहे हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो मदद चाहिए सरकार उसे करने के लिए तैयार है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम साफ मन से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मदरसे के बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? वो भी तो पढ़ सकते हैं। वो भी तो सीबीएसई बोर्ड का ये एनसीईआरटी सिलेबस है, वो भी तो पढ़ें। अब मेरे बच्चे यहाँ से इन मॉडर्न मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर बन के निकलेंगे। ఇలాంటి చర్యలతో యువకులు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అడుగుజాడల్లో నడుస్తారని ఆయన అన్నారు. ఉత్తరాఖండ్లోని వక్ఫ్ బోర్డు రాష్ట్రంలోని 117 వక్ఫ్ బోర్డు మదర్సాలలో ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ను అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్లో సంస్కృతం కూడా ఉంది. మన పిల్లలు హిందీ, ఇంగ్లీష్, గణితం, సైన్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ మరియు అరబిక్ నేర్చుకోగలిగినప్పుడు వారు సంస్కృతం కూడా చదవగలరు అని వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ షాదాబ్ అభిప్రాయపడ్డారు. अब वो भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलेंगे और देश को नाम रोशन करने का काम करेंगे। हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे नबी ने भी कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में तो पहले चाइनीज सीखनी पड़ेगी ना। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा प्यारी है। अरब को अरबी प्यारी है, अंग्रेज को अंग्रेजी। तो मुझे हिंदी और संस्कृत प्यारी क्यों ना हो? देवभूमि उत्तराखंड से हमने एक पॉजिटिव सोच के साथ इस काम को अंजाम दिया है और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मदरसे, मुस्लिम धर्मगुरु बहुत सारे बहुत पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अब मुस्लिम बच्चे भी हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो मेरे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगी, वो इन मॉडर्न मदरसों से, देवभूमि उत्तराखंड से आपको नजर आएगा। मेरे बच्चे जो हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन मॉडर्न मदरसों का भी एक गिलहरी रूपी योगदान रहेगा। मेरे मॉडर्न मदरसों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, उसकी चिंता हम नहीं करते। लोग हमारा विरोध करते रहें, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए ईमानदारी से काम करते रहेंगे। ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.